again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys. Bakit ngayon lang kayo? If you like BLs, you're in the right channel, so please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. Today, we are watching the finale of Ticket to Heaven. But for anything else, guys, please follow at Luino Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luino-Boutique on Lazada, and at Luino Lux on Instagram and on TikTok. And guys, if you are interested in any of the things that we are selling, kasi minsan hindi ko na siya napopost sa Luino Lux, I also post it on my Instagram account and my Facebook account. So check those out. Thank you so much. Sobrang dami naming magaganda ibibenta ko, promise. True. Thank you so much dun sa mga bumili sa aming closet clean-out sale. Nag-aagawan kayo. Thank you. Maraming salamat. Although meron pa mga natitira, so you guys can still check those out. And meron pa kaming mga idadagdag kasi nga guys, ang daming gamit lang talaga. Yun lang naman yung rason kung bakit kami nagbebenta. Hindi ito yung tipong... Hindi siya para makabili kami ng pang-dinner namin. Ganun. Oo. Pero kasi sayang. Nasasayang kami sa totoo lang doon sa mga gamit na hindi nagagamit. So, if you want to check those out, there are some items on Luino Lux, but also check out my Instagram and Facebook and TikTok accounts. And also guys, follow us on Patreon because we will be putting the full reaction of Ticket to Heaven on our members only channel here on YouTube and also on Patreon. And nandun din guys yung iba pang contents kagaya ng Duwang With You na walang masking, yung inset, nandun din yung double helix na walang masking, yung inset, mapapanood nyo siya ng clear, walang harang, ganyan. Hindi lang kasi sila na-approve here on YouTube, so doon namin nilalagay sa Patreon. But meron ding exclusive contents on our YouTube's members only channel, so check those out as well. Thank you. Okay, recap guys of episode 5 of Ticket to Heaven. Totoo ba? Last na talaga to. Hindi namin to napanood live. Like, hindi namin siya napanood agad-agad. But we are watching it now kasi grabe po. Grabe ang ingay that this is causing. Sabi ko kay Paul, panoorin na natin bago pa tayo ma-spoil. Kahapon lang naman yun. Kahapon lang naman siya. We're watching this on a Sunday. So, ako honestly, wala pa akong nakikita anything about this. Hindi nga namin pinanood yung preview for the last episode. For today's episode, last episode. So, sobrang ayaw namin ma-spoil. Pero sobrang ganda ng episode. Yeah. Naiyak ako. Naiyak ako dun sa eksena na yung tumawag siya. All the time, we were thinking na, syempre kasi malungkot siya, di ba? Kasi hindi siya pinapansin ni Tanrak. Or parang sinabi na ni Tanrak na, alam na nila, alam na ng friends natin, alam na ni Kong Dek, baka alam na ni Father na meron tayong thing, na naglalandian tayo, na bading tayo, ganyan. Yung thought pa lang guys, of that scenario, dadagdagan mo pa nung fact na parehas silang wala ng magulang. Wala silang kapatid na pagsasabihan ng problema. So the only thing that Barth had was yung boses nung nanay niya na nakasave dun sa kanilang answering machine. Nakakaloka. Kaya naiyak ako ng malala talaga dun. Kasi I was thinking tatawagan niya yung nanay niya na nasa kulungan. Tapos kakausapin niya. Parang ano siya ng nararamdaman niya, mangangamusta siya, or just the fact na makausap ko yung nanay ko. Pero wala rin siyang ganun. So all he had, the only piece of family left that he had na he can call at that time was the answering machine. That's so sad! My gosh! Grabe yun. Screaming. Grabe yung utak nung nung P-off talaga. Was it his idea? I think so. Tapos hindi yun in-explain sa atin. Di ba? Hindi yun in-explain Hindi, na... syempre, hindi mo na. Yeah, yun nga. Hindi na para ipaliwanag. Pero wala siyang kasi walang dialogue na my mom said I can't call her, this is the only thing that I have, ganyan. Wala. Parang hindi ipapaintindi nga sa'yo. pinaramdam lang sa atin. Critical thinking. Grabe. Tapos, apparently, okay, ito lang, hindi man siya spoiler, pero parang clarification of, hindi clarification, but added information for episode 5. Apparently, yung eksena ni Barth at saka ni Tanrak sa harap ni Mama Mary, naalala mo yun? Yung parang last scene na, yung sinasabi na ni Barth na, kung hindi tayo para dito, umalis tayo. Di ba? Yeah. The lines before that, wala sa script. Talaga, I didn't know. Yung nagsabi daw siya na parang, have you ever loved me? Di ba may ganong linya? Parang ganyan. May ganong linya si Barth. Apparently, hindi yun kasama sa script. Ang directive lang daw sa kanya ni B-Off is, sabihin mo kung ano yung sa tingin mong nararamdaman ni Barth at that time. Pati yung sagot ni Fourth,
Na parang, of course, I love you. Yung ganon. Wala rin daw yun sa script. Kaya sobrang natural no artihan nila dun sa... Actually, kahit saan. Napakahusay talaga. Yeah. Anyway, doon tayo nagtapos sa eksena na yon na inaya na ni Barth si Tanrak na parang umalis na tayo dito, hindi tayo para dito. And yun nga, nalaman na ni Father and ni Kong Dek. Tapos medyo inano siya ni Kong Dek, di ba? Parang ginil trip siya na akala ko ba promise mong magiging pari tayo together. So talagang he was on the fence and naramdaman natin yun guys. Ramdam natin yung takot, yung confusion kay Tanrak. And as much as I don't want to say it, ito na guys, last episode of Ticket to Heaven. Ay, sadness. We're gonna miss them. In all fairness, Again. part 1 of 4 is 22 minutes. Mahaba. So at least, kinahabaan ni P-off. Pero huwag na natin patagalin to guys. Let's go. Okay, part 1 of 4. Ay. For his Prince Andrew last only a moment, but his favorite last a favorite lifetime. is a lifetime. We stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Oh, okay. So that's a positive message. Let's see what's going to happen. Itutuloy pa nila itong pagtatayo Ay, ayan. nila. Oh my gosh, talaga pumayag siya. Ay, Is that him? Si Barth to. Ah, at bihis na bihis. Oo nga. Ayun, taray Texas flag yung kanyang shirt. Saan siya dumaan? Saan siya pupunta? Wait, siya lang. Hindi nga natin alam kung nasaan siya. Oo nga, bakit sa bintana pa siya dumaan? Ay, oo nga, they're leaving. Ay, oo nga, magtatanan sila. 我生日发ตัดไปแล้วอะตรงนั้นน่าจะมีเทียนอยู่นะผมจำไม่ผิดลองหาดู Ba't sila naghahanap ng candle? Eh, wala silang ilaw eh. กูลองไปหาในห้องครัวนะ Oh my gosh, totoo ba to? Or like, isa itong Feeling ko panaginip? totoo yan. Talaga? Na-convince na si ano... Kasi diba, may point din yung sinasabi kasi ni Tanrak na we're scholars, we're students, saan tayo pupulutin Yeah. pag umalis tayo dito? Ay, ang galing naman nun. Ewan ko kung we're overanalyzing this ha. Pero yung mga ganun lang na moments, yung parang pag-lift mo ng takip, nandun si Jesus, tapos nandun yung kailangan mo. Parang he's helping them pa, no? Oh! Oh, nasaan ba sila? Doon sa ano? Oh, bakit picture ni ano to? At saka ng magulang niya? Nasa bahay ba sila ni Bart? เจอแล้ว Oh, Ay, nga no? oh my gosh! Kanina bahay nga to? Kay Bart, malamang. Yan yung area kung saan namatay yung tatay niya. Okay. Oh my gosh, hindi ko napansin. Wait, nakarating na sila dun sa bahay niya. Kaya sila naglalagay ng ilaw. Akala ko naman nasa ano Oo, sila. akala ko patakas pa lang Oo. sila. That's so cute. ปีเลิฟของกูเองอะใส่ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเนี่ย Parang wala na atang mas sweet na gesture dun sa ano, no, back out. บีนี่คือชื่อมึงอะนี่แม่กูสั่งท Oh my gosh, nagtanan nga sila. Yeah. ำแม่กูแทนกูว่าบีเลิฟอะตอนเด็ก Oh, he shows happiness. I'm so happy. มึงใส่ดิเท่เดียว Kaso kasi kapag masasaya yung mga bakla sa umpisa. I know. Well, sana not this time. กูว่าพระเจ้าคงยังไม่ได้ให้อภัยกูเร็วๆเนี่ยกูเหมือนกัน Totoo pala yung scar na dito. Talaga? True to life daw. เฮ้ย Oh, เฮ้ยดิ Parang sinali na lang dito sa kwento. okay. ตอนเนี้ยนะถ้ามึงจะเครียดอ่ะมึงเครียดเรื่องมึงไม่มีเกงในใส่ก่อนดีกว่าดื่มมาไม่ใช่เหรอ Like, it matters. True. Parang gusto mo pa nga yung wala siyang under. เอากูไปใส่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวว่าจะโหลนิดนึงนะเนี่ย Wow. เดี๋ยวลองวัดดิเฮ้ยใส่ได้ไหมใส่ได้หรือเปล่าออกมา Ah, pero hindi pa naman sila nag-jurger, di ba? Have they? จะวัดไม่รู้ได้ไงว่า I think I don't. Kiss pa lang, di ba? Yeah. Kasi, แหมมันต้องวัดก่อน ang จะไป tapang รู้ nyo. ได้ยังไง Ang tapang nyo มา pag ให้มึ nagawa งเก nyo งใน yun, กู ah. โอ้ยครับ Eh, ang dami ng kandila. Nagulat ako. Kailangan nga kasi it's so dark eh. Nagulat ako, sobrang dami ng kandila. แทน Huwag naman kayo dyan sa harap na altar, oh. Bakit naman? Mag-share. เรา Ay, baliw hindi. ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยได้ปะช่างมันไปก่อน แค่
นี่มึงอยู่กับกูแค่นั้นก็พอละ Oh my gosh. ก็อยู่ด้วยแล้วนี่ไง Dadating mo si, P-off. I love them as a couple already. Pero dahil sa show na to, parang sila yung naging favorite couple ko ngayon. Yeah. Natatakot kasi ako talaga eh. Meron pa tayo. Sana hindi siya mabigat kasi ayoko nang mabigat. Ang dami, masyado na mabigat yung pasanin ko. Pwede na naman silang dyan tumira, no? Kasi wala naman tao dyan eh. Dah, isang tinapay. ไอ้บาส Oo, walang yan. Nasunog pa. ปิ้งหรือมึงเผาขนมปังเนี่ย อย่างนี้เขาเรียกกรอบนอกนุ่มในโธ่ Yun lang พี่ kakainin อุตส่าห์ไป nyo. ซื้อให้นะเนี่ย ไม่เห็นจะมีขอบคุณอะไรเลย โอ้ยขอบคุณนะครับ เฮ้ย Ito na. เปิดขอบคุณมันเปิดอะไรแล้วมันเปิดแล้วกินแล้ว Pero ang sarap ng ganitong feeling. Yung parang feeling mo na แต่ร้านเรา ito ทำ na ไม่ yung, ได้นะ ito na yung ano natin. Yung story natin. Mag-uumpisa na. Yeah. Eh, pala eh. Joke time si Kuya. So by this time, alam na nung mga nasa seminaryo na wala na sila. I guess. Ano yan? Yung jellies. Parke? Di ba yan yung kinakain nila nung nagsasoccer? Ah, oo nga. รีบกินก่อนหายเย็น Eh, ba't yun ang kinakain nila ng breakfast? True. Grabe naman. O hindi ako magagalit kung bawat part nitong episode 6 eh tig to 20 minutes. Go lang. วันนี้น่าจะเป็นคนที่กินได้อร่อยที่สุดเท่าที่กูเคยเจอละ ต้องมาอร่อยขึ้น2 เท่าไม่ Hindi mo kaya. Ay, hindi mo kaya. Hindi mo Hindi kaya. lalabas-pasok na sa bibig na Eh, yun. nakakainis. Akala ko kakainin na yun. Paano mo susupsupin yun? Ay, mangiinggit din siya. Arte naman eh. Hindi pa kinain. เนี่ยแม่น้องแทนรักอยากฟังเพลงอะไรครับ ไม่รู้อ่ะ Man, มึงเลือกเลย nagkaganyan ka. Ako din. งั้นเดี๋ยว Top of the วันนี้ line.ดีเจพี่บาสจะเปิดเพ Ako ลง parang น้องแท isa นรักฟัง lang. นะ Tapos ano na, yung เมื่อ this กี้ man, น้องแทนรัก Ako flop like this. your mom. ไม่รู้ดิ เมื่อกี้กูคิดถึงพ่อแม่กูมั้ง I forget. Bakit namatay parents niya? Di ba accident? Really? I think so. งั้นวันนี้เราไปบ้านมึงกันไหม บ้านกูขายไปแล้วแหละ Ay, oo, ginawa 7-Eleven. แต่ว่าจะให้ไปแล้วหายคิดถึง ก็คงมีอยู่ที่หนึ่งแหละ Naku, hindi sila umabot. ไม่น่าพลาดรถรอบบ่ายโมงเลย ทันรัก Uy, Ano niya? ทันรักลูกของประชาหรือเปล่า อ๋อ ใช่ครับ นาเล็กเอง จำเกือบไม่ได้ครับอะไรก็ดีครับ Oh. สวัสดีครับ นี่เพิ่งว่างมาเหรอลูก งานเสกสุสานปีก่อนไม่เห็นเลย is she พอดี good? ปีที่แล้วผมต้องไป อันเล็ก ค่าย อันเล็ ฝึ ก ก นะ มอรอครับ ก็เลยมาไม่ได้ครับ แล้วได้ไหว้พ่อกับแม่หรือยัง ยังเลยครับ สุสานปิดแล้ว จะกลับเลยหรือว่าพรุ่งนี้จะมาใหม่อีกที ผมยังไม่ได้คิดเลยครับ ถ้าหาที่พักไม่ได้ ก็คงต้องมาวันหลังครับ อืมงั้นเอาอย่างนี้ดีไหม คืนนี้ไปค้างที่บ้านน้าก่อน แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน้าพามาส่ง Bakit hindi sila dun sa house matutulog? Ewan. Baka malayo kasi to. Okay. Oo nga pala. They took the bus. เข้ามาก่อนลูก Parang yung antile ko. บ้านลกนิดนึงนะ Ano kaya to? Kaano-ano nila? Niya. Baka friend ng mom niya. Yeah, pwede. Anti-Catholic. Yeah. I think the cemetery is for like Catholics. Nag-guilty sila. Galing sila sa seminaryo kasi. น้าเองแหละ Oh, see? It's... Ang sakto. Oo nga. Oh, she's not a girl. Hey, she's trans. I love it. Like in real life?
พระเจ้าข้าโปรดอวยพรแก่ข้าพระเจ้า และอาหารที่จะรับประทานนี้ Nakain na sila ng alay. True. Ng guide. กินสิลูก หิว Who ไม่ is ใช่เหรอ also like เอาเลย religious, no? Yeah. แล้วตอนเด็กเธอรักเป็นไงครับ พูดมากเหมือนตอนนี้ไหม จะเอาเด็กแค่ไหนล่ะน้าเห็นตั้งแต่ตอนอยู่ในตู้อบ ตอนเด็กๆร้องไห้เก่งสไตล์ Ah, auntie talaga? Baka. เงียบหน่อย เอาแต่หลบหลังพ่อ แล้วนารู้จักกับ Ah, hindi. Family friend. น้าเป็นเพื่อนกับพ่อแทนรัก Ah, ตั้งแต่ dad. สมัยมั Okay. ธยมนะเรียนโรงเรียนเดียวกัน แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลยอ่ะ Teka, wag kang asumera. น้ามีรูปด้วยนะ No, I don't think so. Oh my gosh. Baka kaya siya galit na galit. Sino yung tatay? Oh my gosh! Ay, hindi, pero si Tanrak pala, si Bart pala yung iniisip ko. Tatay ni Bart pala yung iniisip ko. นั่นเล็กเคยอยู่บ้านแมกกาลีนด้วยเหรอครับ เคยสิน้าเข้าพร้อมกันตั้งแต่ตอนม .1 เลยนะ Oh, so parang sila ni Kong Dek, no? ตอนม .6 นะ น้ายังเอาผ้าห่มคลุมโปง อ่านหนังสือสอบด้วยกันอยู่เลย แล้วพ่อทุกคนเขารู้ไหมครับว่า พ่อกับนาเล็กจะลาออกครับ รู้สิ คุณพ่อรู้หมดแหละ แต่บางเรื่องก็เลือกที่จะไม่มอง Oh. น้าก็รู้ว่ายังไงน้าก็ต้องออก น้ารู้ตัวว่าน้าอยากเป็นผู้หญิงตั้งแต่ตอนเด็ก ไปต่อกับเส้นทางนี้ไม่ได้หรอก Kaya nung sinabi niya na nakita niya siya, I almost didn't recognize. แล้วนารู้สึกยังไงครับ ตอนเรา อืมก็คิดนะ คิดว่าถ้าออกมาแล้ว พระเจ้าจะยังรักเราอยู่ไหม แต่สุดท้ายน้าก็อยู่ตรงนี้น้ายังสามารถรักพระองค์ได้เหมือนเดิม Tama. Tama. Totoo. Siguro yun, no? It's not Somehow about say- who loves him. It's Somehow about say- how you love him. Yeah. กินเยอะ Diba? It doesn't matter kung lalaki ka, babae ka, bakla ka. เล็กน่าจะเพื่อนเยอะน่าดูเลยครับ ตอนที่อยู่แมกดาลีน ๆ กลุ่มใหญ่เลยแหละ รู้ไหมใครเป็นหัวโจก Your father. พ่อแล้วนั่นแหละ Malamang hindi na niya yun alam about his dad, no? Kasi มาแล้ว bata pa siya namatay na siya. Mm-mm. ครับนะ ของเก็บนะไม่ค่อยได้ใช้ Ano yun? Pillow? Yeah. จะ Oh, okay. Oh, hinali mo na, Choy. โอ้ยไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมช่วยกันกับบายก็ได้ครับ Alam ni ano yan, What? ni Auntie Lek, no? ไม่ช่วยเป็นปูที่นอนเลยเหรอ Alam niya kung ano meron kayo. Sana. Ito, tatanong niya na. In 3, 2, 1. No, I don't think she'll ask. Are you guys boyfriends? บาสเนี่ย Oh my gosh. เพื่อนสนิทเราเหรอ Oh my gosh, อ๋อ tinanong mo. ก็สนิทครับ เวลาเราพูดถึงเขาสายตาของเรามันเปลี่ยนไปนะ Oh. See? Yun yung sinasabi ko. We know. ไม่มีอะไรครับ ไม่ได้อยากจะแซวนะ Papunta ka palang pabalik na ako. True! Diyos ko แต่นา dahil. เหมือนเห็นตัวเอง Oh, na-in-love siya sa dad niya. ว่านาก็เคยมองใครด้วยสายตา No, I แบบ don't นี้ think เหมือน so. กัน Ay, baka. Pwede. แล้วนาทำยังไงครับ นาก็คิดว่าวันหนึ่งเราจะตัดมันออกไปได้ ทำได้ไหมครับ Ang ganda ng boses niya. Mm-mm. Si แต่ Auntie เรา Lek. ก็วัยรุ่นนะนะ สุดท้ายก็ฝืนไม่ไหว ก็เลยลาออกใช่ไหมครับ นาโทษตัวเองอยู่พักหนึ่งว่าน่าจะเข้มแข็งได้มากกว่านี้ Ang galing umarte si Auntie Lek. Nasa director talaga. แต่พอโตขึ้น ก็ได้รู้ว่าเราก็แค่คนธรรมดา มันยากมากเลยครับนะ Kasi nagkakaintindihan na sila. Yeah. ชีวิตก็อย่างนี้แหละ Napakagaling ng mukha nung fourth. Diyos ko dahil. แต่น้าไม่เคยเกลียดตัวเองนะ ถึงตอนนี้ก็ยังภูมิใจที่เลือกแบบนี้ Eh, bakit wala siya sa ano? Sa OBB? No? Sino? Itong si Auntie Lek. Eh, very short ang kanyang Uy, ano eh. ang ano, mas mahaba pa nga at mas may weight pa ata yung role niya kaysa doon kay ขอ yung ก่อน bully. หน้าได้ไหมครับ น
gosh, nagkaroon siya ng parang...คิด Mother ไม่ figure. ออก Yeah. ก็ยังไม่ต้องคิดตอนนี้ Can they just live there? Matapos na tong series na to, dyan na lang sila. แค่เราซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองก็พอ Importante yan. You really need to be honest and accept what you feel. Feeling ko naman ang dilemma lang na is, kasalanan ba itong ginagawa ko? แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้น Siyempre lalabas na isa. ชีวิตอะไรก็ดูมีความสุขดีจังนะตอนเขาพูดถึงพระเจ้าอ่ะเขาดูไม่เศร้า ไม่โกรธดูมีความสุขมากเลยอะสักวันมันก็เป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่ง Ang ganda naman ng ano nila. Ang ganda nitong shot na to. มึงว่าข้างบนนั้นจะมีที่ให้เราสองคนไหมวะ Lagi na worry yun, no? Kung mapupunta siya sa lahat. Yeah, kasi nga grabe yung fear niya kay God. Kuya, 77, born 1958. Ah, ito yung parents niya. Paulo! Ay, pogi, ni father. ทุกอย่างมันยากไปหมดเลยอ่ะพ่อแม่ยังรอรักอยู่บนสวรรค์ปะเนี่ย Si Sarah. Siya, tanggap. Oh, okay. รักนี่ใครวะ ยุ่ง พ่อแม่แทนรักครับ รักนี่ใครอะ ตอนเด็กๆอ่ะ กูแทนตัวเองว่ารักเวลาอยู่กับพ่อแม่ จริงเหรอ โอ้โหจะรัก น่ารักเอ้ย ลามปามพ่อแม่ก็ดูอยู่ Ano may actingan dito Hindi, ng mga dalawa gagawin mo lang ako, bakit? should be studied อ๋อมึงเป็นพ่อแม่กูอ่ะ ng mga gustong มึงต้องแทนตัวเอง umarte. ว่ารักอ่ะ ก็ไม่ใช่ไงมึงจะให้กูแนะนำตัวกับพ่อแม่ว่าไงอะแฟน คนรัก สุดที่รัก หรือว่าสุดที่รักของรักหึว่าสุดที่รักของรักน่ารักนะชอบปะ Cute ako. Cute. Pumayag na lang siya. Wala siya magawa eh. แม่ Siya pa yung mag-introduce. นี่ไอ้บาสนะนิสัยมันไม่ค่อยดีอ่ะพอใจยัง Akala ko siya yung mag-introduce. Visit. พ่อแม่แทนรักครับ หลังจากนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เดี๋ยวผมดูแลแทนรักเอง โอ้ยอย่างมึงนี่นายจะดูแลกูต่างหากที่ต้องดูแลมึงชีวิตมึงยังเอาไม่รอดเลยแล้วช่วยทำแล้ว Ang cute nilang dalawa para silang tanga. กูดูแลมึงได้นะเว้ยรัก จริงเหรอยังไงทำกันบ้าน Parang nga lang kasi silang ano eh, parang totoong buhay yung โจทย์เรียนกูก็พัง pinaportray nila. Yeah. Na parang hindi sila talaga umaarte. เร็วๆช่วยท ช่วยรักอยู่ครับอ้าย Ang cute ni Auntie Leg. Oh, love her. ำนั่นเลยครับ เดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะครับ เดี๋ยวนะลูก Malaki si Auntie Leg ano. Matangkad. Oo, Kasi, kasi matangkad tumata eh. Oo. Ang cute na may dala siya notebook. Hindi ba Actually, ito? ako yan. Parang siya, ว่างๆก็แวะมาอีกนะ Parang siya maniningil. ครับนะ parang siya nagpapataya ng wedding. Ganyan. Yeah. คัมภีร์เล่มนี้ เป็นของพ่อแทนรักที่นางเคยยืมเอาไว้ Ay, oh my gosh. Antelek naman. มันควรกลับไปอยู่กับเรามากกว่า ขอบคุณครับนะ ขอบคุณมากจริงๆนะครับ นาขออวยพร ให้พระเจ้าคุ้มครองเราทั้งสองคนนะ Pero sana may partner siya, no? Isang hug naman dyan kay Auntie อย่า Leg. ลืมนะลูก เราสามารถรักพระเจ้า และรักตัวเองได้ในเวลาเดียวกัน Tama. Kuday. เดี๋ยวครับ สวัสดีครับ เดินทางปลอดภัยนะลูก ค
Di ba sana may partner siya para lang makita nila yung na, ay possible pala. Yeah. Gusto ko tong scene with her. I know. Yun yung Sana sinasabi ko sa'yo. pinahaba nila. Kaya bakit wala siya sa credit? Or hindi ko lang napansin. Sana hinabahaba ng konti yung ano niya. True. Ay, pero grabe yung ano niya. Yung impact niya. Yeah, yung dagdag niya sa story. แค่มีเธออยู่ตรงนี้มีเราอยู่ตรงนี้ที่ไม่อยากจะไปที่ใด Huwag ko kaya i-edit to, no? Kaso masyadong mahaba. ทุกวินาทีที่มี Like, para mapanood niyo rin ang buo. เหมือนฉันได้เจอได้ Ano ba yun? ที่ฝันโลกของฉันดูสวย Ang Oh my taray. gosh! May holding hands na tapos may pa lean on me. Yeah, in public. So baka ano na nga siya. Ready na siya. I guess, yeah. That feels so nice. Anong time na yung parang early days ng ating relationship na Yeah. gagawin niya. Hindi, pero hindi Ginagawa tayo na natin. ginagawa na wala tayong pakita. Hindi, meron. Pero yung tipong, diba may bag tayo dito, yung nakaganon sa ilalim. Talaga? Oo, ano ba, pag nagko-commute tayo. แม่มึงดูไหมวะ กู Di visited เรียกแม่มึงว่าอะไร Oh my ดีวะ gosh, sa prison? Di ba? Oh my Una din god, eh. talaga. หรือว่าเรียกแม่บาสเฉยๆดี จะเรียกอะไรก็ได้แม่งใจดี ยิ่งเห็นมึงเป็นคิดนะ สบายเลย Nilabas natin niya para makita ni ng biyanan ko. ไป ญาตินางบุตยาตั้งวงวาดเข้าพบนักโทษได้ค่ะ Hindi ata kaya na ano ko yan. Yung konsensya ko, knowing na it's because of me, kaya siya nandiyan. Is this the first time he's visiting her? Baka. Ever? บาสบาสปิดเทอมเหรอลูก หรือว่าหยุด Pang เรียน last มา episode na nga talaga to, guys. หยุดวันสถาปนาโรงเรียนแล้วแม่โรงเรียนเขาพามาทัศนศึกษาที่กรุงเทพไปขอแวะมาได้ Why are you lying to her? It could be true. And we didn't see them leave the seminary. Oh, really? Eh, pero nakakadalawang araw na sila dyan. ป่วยหรือเปล่าลูกหึในนี้ก็ไข้หวัดใหญ่ระบาดเหมือนกัน ข้างนอกระบาดไหม He's crying. Of course. ไม่ได้ป่วยแม่ Nakita niya na yung nanay na ฝุ่นมันเยอะ pahinga. เฉยแสบจมูก มันต้องล้างจมูกนะ เอาน้ำเกลือล้างจำได้ไหมที่แม่เคยสอนน่ะ รู้แล้ว Ang galing ได้ niya. แม่ My gosh. นี่แทนรักนะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนอะพอดีว่ามาแถวนี้ด้วยกันก็เลยพามาเจอแม่ด้วย โอเคครับ Cute na ชื่อ meet the เพอจัง parents. แทนรัก เพิ่งย้ายมาแล้วลูก แม่ไม่คุ้นหน้าเลย ใช่ครับ แม่บาส เรียกแม่เฉยๆก็ได้ Ay, oh my god. Make up. แทนรักเป็นคาทอลิกด้วยเหรอลูก ดีจัง แล้วอยู่โรงเรียนได้สวดบ้างไหมลูก แม่พูดเรื่องอะไรแล้วเนี่ย แม่ฝากบาสด้วยนะ แม่อยู่ในเนี้ย บาสน่าจะเหงา เพื่อนก็ไม่ค่อยจะมี เวลาบาสไปโรงเรียน เขากลับมาเขาก็จะเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้แม่ฟังตลอด อาหารแม่อร่อยก็บน่นครูดุก็บน่นไม่ได้ แทนรัก ฟังบาสบ่นแทนแม่ด้วยนะ Oh my gosh. พากันไปเรียนหนังสือ แล้วนี่ยังนอนดึกอยู่ใช่ไหม Hindi na ba siya lalabas? เริ่มมาตั้งแต่เด็กแล้วป้าโตนะม.6 แล้วอีกนิดนึงป้าเรียนจบป้าก็ทำงานได้แล้วแม่พูดเหมือนป้ายังเด็กอยู่เลย
บ่นเหมือนเดิม บาสก็โตตลอดเลยแหละ ตอน10 ขวบบาสก็พูดกับแม่แบบเนี้ยแม่ดีใจมากรู้ไหมที่บาสมาเยี่ยมแม่วันหยุดไหน มาหาแม่อีกได้ไหม ไปก่อนเลยไปหาแม่ วันก่อนทนายไก่เขาก็ไปเยี่ยมแม่ เขาบอกว่าตำรวจได้หลักฐานเพิ่มเติมมาอีก หลักฐานอะไรอะแม่ เขาก็ไปขุดเรื่องเก่าๆมา เห็นตอนที่เขาทำแม่เข้าโรงพยาบาลรอบก่อนจำได้ไหม So, may chance na mabigyan siya ng parol? Or mapalaya siya ng maaga? The บ้าน first, ที่ทำที่เข้ามาอยู่ในนั้นอะ in the first place, hindi na siya dapat nakulong. Hindi siya na. Kasi, ito naman yung witness, oh, Yeah. na it was self-defense. ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแม่จะอยู่ไงอะให้แม่ได้ทำหน้าที่ของแม่เถอะ Diyos ko, yung mga linyahan nila dito. น้าไก่ก็บอกว่ารอบเนี้ยทางศาลท่านน่าจะเห็นใจแม่นะ แม่อาจจะได้พ้นข้อกล่าวหา หรือไม่ก็อย่างน้อยก็น่าจะติดอีกไม่ถึงปีหรอกบาสอวยพรให้แม่ด้วยนะ แม่จะอดทนบาสก็ต้องอดทนนะลูก เดี๋ยวป้าสวดให้แม่นะ ออกไปแม่จะไปกอดบาสนะ แม่รักลูกนะ รักมากกว่าพระเจ้าของแม่หรือเปล่า มากกว่าทุกอย่าง มากกว่าชีวิตแม่เองสิ Ay, hindi sila ba't magdikit? ป้ารักแม่นะ Kasi nababara yung ilong. Grabe. Ito ata yung most unique, most poignant, most heartfelt meet the parents ever. ไปเข้าแม่มาไหน Yung kanilang dalawa. Yeah. Nangyari na rin to sa Last Twilight. Naalala mo, yung pinuntahan din nila yung libingan ng parents ni C. Oo, yeah. Diba? Tapos sinasabi ni... Na I will take care of. na parang pagmamahal. Pero ito kasi yung may halo pa na yung mom sa preso. Oh my God. Saka yung bitawan na... Hindi ko kanahin sinabi niya na ano. Listen to him complain for me. Oh. Mia. Grabe, hindi ko na ma-explain tong eksena na to.
Hinga tissue. Pray na yun natin. Ay mo ito. Nasisiga ka. Ay, grabe. Wala pa pong palya yung PO. Oh my gosh. Tapos yung thought na hindi ako makapag-explain. Kasi may binanggit pa siya, di ba, na do you love your God more than me? More. She Yeah. said more. Eh pero, still, nag-pray pa rin siya. Ay, grabe.ชีวิตมหาลัยดูสนุกนี่นะมึงว่าปะ Napakagulgul kami guys, walang dialogue. แต่คิดก็ Oo, nadasal lang siya. น่าสนุกแล้วเนาะ แต่กูว่านะ Ganun เรียน ka มหาลัย powerful ไม่ไหว yung หรอก yung prior scene. Yeah. แค่จะสอบยังสอบไม่ผ่านเลย แต่ถึงสอบผ่านไปอ่ะกูว่ากูไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมอยู่ดี Walang May ibang kakin kailangan. tayo Oh eh. my gosh. Galing. แต่ถ้าเป็นไปได้กูคิดว่ากูน่าจะเข้าอาชีวะนะเรียนสักปีหนึ่งออกมาทำงานหาตังค์แล้วมึงอ่ะจะเรียนคณะไหน กูไม่รู้เลยว่ะ Ano, May lupa decidido pa na nga naman sila sila. na hindi sila magsa-seminary. ถ้าให้กูคิดภาพอื่นกูคิดไม่ออกเลย เพราะว่ากูอยู่บ้านแมกกาลีนมาตั้งแต่เด็กจนโต ถ้าจะไปเลือกเส้นทางอื่น กูก็คิดไม่ออกเหมือนกัน Babalik na ba siya? รอบนุ่มเต็มแล้วเนาะ Oh, taray. Sabi ko sa'yo eh. เร็วสุดน่าจะเป็น Sabi ko รอบ sa'yo. พรุ่งนี้6 โมงเช้าอ่ะ Alam ba nagre-react sila Pwede ba? dito? Oh, yeah. Silang tatlo. Nakikita ko We yan. haven't watched it kasi Oo, ayokong nga. Di na- makakuha nakikita ng natin eh. additional information. Ano daw? You have to look on for the Grammy ka na yun. For place and stay. ไอ้น้องซ้ายข้างๆตรงเนี้ยมีโรงแรมถูกๆอยู่ แต่ว่าบรรยากาศจะแปลกๆนิดนึงนะ Bakit tayo sumasaya? Bakit ganito yung music? Okay guys, that's it. Another masterpiece by P.O. True. Wala, Grabe. wala akong masabi. Hindi pa talaga siya pumapalya ever. Grabe. Ang lala. Buti na. I'm trying to keep myself calm kasi kung hindi, magbabara na malala yung ilong Hindi ko ko. hindi ko kinaya talaga nung sinabi nung mom ni Bart na ano. Yung, kasi parang with that guys, with that sentence, parang dalawa na agad yung nagawa niya. Pinaubaya niya yung anak niya kay Tanra. And parang tinanggap niya kung ano man yung meron kayo. Yeah. Tapos yung statement niya pa na parang, Please take care of my ano. no, parang please listen to him complain for me. Okay. Oh my God! Hindi ko talaga kinaya. Diyos ko dahil. Pati yun, yung buong eksena na yun, nung habang, tsaka yung nagdasal siya, no dialogue, no words, nag-sign of the cross lang. Oo. Doon na. Doon talaga. Magulgul ang mga bakla. My God. Ganun kagaling. That's how masterfully done this was. Hindi, magaling siya talaga mag-isip. Hindi kailangan ng anything. Oo. Yung tamang setup lang, tamang execution. Tapos parang let it sit, let the audience take it in, let them process it, let them make their own conclusions. Tapos tingnan natin kung ano mangyayari. Ganun. Kaya, I always say this, kung pwede lang talaga, kung pwede lang na involved si P.O. sa lahat ng palabas. BL. True. Para ganito kaganda lahat. Ewan, parang this just shot right up my list
of like the best BLs. I think for me, this is like, yeah. And he did it in 6 episodes. Ano nga ba yung pinaka-okay for me? Nakakaloka. Maraming okay. Lahat naman ng nagawa niya okay. Yeah. And lahat ng Gem 4th series so far, they're good. Kahit hindi sila P-off. Like yung My School President was good, pero hindi Moonlight P-off Chicken? yun. Moonlight Chicken is P-off. Okay. My Love Mixed Up, I believe it's not P-off, but it was also good. Kasi magaling nga umarte yung dalawang bata. Tapos magaling pa yung director. Tapos ngayon pinagsama na sila. Pero, ay wala, sabog talaga. Parang baptism of fire nga siguro sa mga artista talaga na kapag na-direct ka na ni P-off sa isang series nyo, na kayo yung bumibida, yun na yun, you've made it. Yeah. And this was a long time coming, in my opinion, ng Gem 4th. And parang this was the perfect project for them. Grabe yung actingan ng Gem 4th dito. Ibang-iba from what we've watched before. True. Na very pa-cute, And baguette. sure yung role nila. Yung mga student, ganyan. Although nung Moonlight Chicken, medyo malalim yung roles nila doon. Pero still, baguette. Yeah. Although dito, they were portraying themselves as yung younger selves nila. Pero yung actingan iba, hindi siya yung pa-cute. Ang galing. Nakakainis. So, kailan na naman tayo ulit magkakaroon ng P-off BL? Ano ba yan? Nagawa na yan. Puntahan na natin siya, kausapin natin siya. Kaya ang hirap for us guys, sorry ang hirap for us to love a particular BL. Kasi naset yung standard Kasi natin na grabe ganyan grabe yung ganito. I can talk about this series all day long. hindi lang, baka like kaya ko siya pag-usapan ng isang buong linggo kasi ang dami talagang nuances nitong series na to. For example, yung binanggit ko about yung pag-hug niya kay father, yung sa confession, yung stages na nangyari. Tapos bigla ko na-realize na, ay, so siya si Jesus. Telling the people or the sinners na I still love you, you just have to like repent. As long as you're still a good person, you're welcome, I love you. Kasi ilang beses nagkamali si, ano diba? Si Fourth. Si Ilang beses Tanrak. siya, si Tanrak ilang beses siya humingi na sorry. And hinag siya. Yeah. Tinanggap siya with open arms. Na walang questions. Diba? Pansinin nyo rin never sinabi ni Father na parang, are you gay? May relationship ba kayo ni Bart? Yeah. Never niya kinwestiyon. Parang tinanggap niya lang, tapos sinasabi niya na pag-isipan mo, make sure na yan talaga yung gusto mo. Yung ganun lang. Ang galing. Sabi ko sa inyo, doon pa lang, kay Father pa lang tayo. Ang dami pa natin pwedeng i-digest sa series na to. Ganun siya kaganda. Pati yung kwintas, di ba? Yung nabanggit ko kanina. Ewan ko kung sadya din yun. Pero that's so meaningful. Kasi ang laging suot ni Tanrak is yung rosary. Yeah. Which is a symbol of the church and God and Catholicism, ganyan. Pero ngayon na siguro since naging Becky siya, hindi na mismong rosary. Pero nandun pa rin si God, si Jesus. Diba? Yung mga ganung maliliit na symbolisms na ganun. Ang galing. Yeah. Ayun nga, pero usapan namin, di ba? In what world ka mapapaiyak ng isang BL, tapos ang ginawa ng artista ay nag-sign off the cross? True. Oo, yun lang. Di ba? As in, umiyak ka dahil dun. Bakit? Dahil dun sa Like, scene with the mother. Yeah. Kung sasabihin mo yan sa hindi BL fan, na parang, uy, panoorin nyo yung Ticket to Heaven, alam niyo ba, naiyak ako dyan nung nag-sign off the cross siya. Yung makikinig siya parang, ha? True. Ano? Bakit? Yeah. Pero pag pinanood mo, parang, ay, day, talagang wala, hindi mo mapipigilan. Ang galing. Ay, Diyos ka tayo. Anyway, I can talk about this all day. Sa totoo lang. Anyway, ayun guys, thank you. Thank you so much. Oh my gosh, 2 years. It was worth it. It was so worth it. Kahit like 1.5 months lang natin siyang na-experience, napanood. I want more, to be honest. But happy naman ako with how things ended and how things unfolded. I wouldn't be mad if they stuck to this like kind of pattern sa BL. Yung 6 episodes pero siksik. Tapos ganito kaganda. Yeah. Better. Kasi we get more BLs in a year. Kasi di ba 12 episodes, 3 buwan yun. 3 buwan mo siyang papanoorin. Ito, 1.5 months lang, meron ka ng masterful BL. We can watch another BL agad-agad. So, in like a year, makakailan tayo? 8? Diba? Anyway,
thank you guys. Maraming salamat dun sa mga nanood. Hindi ako nakapag-live kasi feeling ko walang manonood kasi everyone will be watching it on their own. And I'm happy kasi nakafocus kami and na-enjoy namin to ng malala. Maraming salamat dun sa mga nanood, sa mga nag-subscribe because of Ticket to Heaven, sa mga nagko-comment, sa mga nag-share ng ating videos. Thank you so much. I hope we see you guys again on our next reaction video. But for now guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, share this with your friends. Please subscribe to my channel, hit the bell button to be updated every time I have a new upload. Do what I have to do guys. Thank you for watching. Bye. Shop Luwinyo and Luwinyo Lux everybody. And follow us on Patreon for the full reaction video.